चलो अभी हम लोग जा रहा है महादेव से दर्शन करने के लिए। ये तो ऐसे শিৱদৌল শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে শিৱদৌল। এই আপোনাৰ দেখিব পাওঁ। অঁ খুচুৰা আছে নেকি? 10-20 টকা খুচুৰা এটা লগা পাৰিলে। এই 50 টকা দিয়াতকৈ খুচুৰা দিয়া। খুচুৰা আছে যদি 50 টকা খুচুৰা দিয়া। 10 টকা এনেকৈ লগালি কৰ। प्रभु महादेव प्रणाम। अब ये तोरा पकड़ो तो ये पकड़ो तो আমি ভিতৰত গৈ আছোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম। सुबह से बस से दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद 3 बजे से 8 बजे तक टाइमिंग है। ये है क्या भी गई है। तुमको लो जलाई वो से महादेव प्रणाम। আমি এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। এয়া সেৱা কৰিলোঁ মহান প্ৰণাম। প্ৰণাম। এইটো মন্দিৰ বাহিৰৰ দৃশ্য। এয়া বহুত মানুহ আছে আৰু ইপিনেও আছে এটা মন্দিৰ আৰু আগলৈও এটা আছে। এয়া সেৱা কৰিলোঁ আমি। সেইটো বাহিৰৰ দৃশ্য মহাদেৱ নাম। সেইটো কিমান মনোমোহা ভাল পৰিৱেশ চাচোন, ইমান ধুনীয়া, চাই ভাল লাগে। এয়া আপোনালোকে দেখি পাইছা মানুহে অসমীয়া নতুন বছৰ উপলক্ষে सभी आइसे मंदिर ले। यहाँ में आपका शिव टेम्पल 3 दिखाई देगा। यहाँ एक तो है, ये बीच में एक तो है, ये बहुत बड़ा है। ये वहाँ में भी एक तो है, आप देख सकता है। हम जूम करके दिखाएगा। ये आप देख सकता है शिवदौल शिव सागर में है। ये एक तो है। उसके बाद ये बड़ा एक तालाब है। ये देखो शिवदौल बड़ा तालाब। या डांगर पुखुरी সেয়াই বহাগৰ প্ৰথম দিনটোৰ দৃশ্য এইটো। বহাগৰ বিহু উপলক্ষে মানুহে শান্তি বিচাৰি আহিছে। মই আহিলোঁ লগত আৰু মোৰ লগত আৰু এজন মোৰ বন্ধু আহিছে। আমি দুটা অলপ মাইণ্ড ৰিলেক্স কৰিব আহিছোঁ। এয়া